Iteruskan hita Injil Yohanes. Oma bagian penutup. Sonaha si Yohanes manuliskon manaksihon cerita Tuhan Yesus. Ase persaya hita Yesus anak ni nebata. Yesus do Kristus. Anjaha marhite ha persaya otta ijalo hita ha goluhan. Yohanes bindu 21 ayat 15. Anggo bani Bibel ta ibahen ni judul ni ijalo Tuhan Yesus si Petrus mula gabe susian ni. Jadi persahapan ni Tuhan Yesus pakon Simon Petrus. Ipatugah Tuhan Yesus. Sonaha parmateni ibere Tuhan Yesus perintah hubani Simon Petrus. Pai may basa hita bagian non martonggo hita. Tuhan Yesus hamdo nay bata. Ay masih butuh kamdo sonaha mandilo ulaki. Susiam mo agepe doma itadikos sidea. Ahanadop ia rusini. Mula si dia menjaladeke. Tapi ijupahiha mulaki. Anjaha isukukam si Petrus. Ay masih dop torang bani si Petrus. Dop sadar ia holong do uhur ni bamu. Ay do sebereham perintah. Ase iparmahani ni biri-biri ni nebata. Ajariham hanami Tuhan. Mangarusi sonaha ham menjupahi si Petrus. Mengajari ia. Dop ni ahana domai tetap kon hamba ni si Petrus. Ibere ham kusi harajau ni nebata. Ase ia holi mengambilakon ambilan nama dear. Dop mula hamu surga. Torangi ham hanami sahalak-sahalak. Ibagas goramu hanami martonggo. Amin. Yohanes bindu 21 ayat 15. Ase dop mangan si dia, iha tahun Yesus mahubani si Simon Petrus. Ale Simon anak ni si Jonas. Holongando uhurmu baku ase halakon? Nini mahubani. Ea Tuhan, iboto hamdo holong ni uhur hubamu. Iha tahun Yesus mahubani. Parmahani ma anak ni biri-biringku. Iha tahun mau sepa 2 halihon bani. Ale Simon anak ni si Jonas. Holong do uhurmu baku. Nini mahubani. Ea Tuhan. Iboto hamdo holong ni uhur hubamu. Jadi hatahon mahubani. Parmahani ma biri-biriku. Dop ai iha tahon ma patuluhalihon hubani. Ale Simon anak ni si Jonas. Holong do uhurmu baku. Jadi pusok mahur ni si Petrus. Halani patuluhalihon ma iha tahon hubani. Holong do uhurmu baku. Jadi hatahon ma. Haga nupdo ale Tuhan ibotoh kam. Ibotoh hamdo holong ni uhur hubamu. Dop ai hatahon Yesus mahubani. Parmahani ma biri-biriku. On ma bagian na parlobi parimbagas ko kita. Jadi sanggah persahapanon. Aima ito pinitao Tiberias. Halani si Petrus, laho ia menjaladeke. Hasoma-hasoman ni pemangihut. Tapi sabor nginaya hapilang dapok si dia. Jong Tuhan Yesus ito pinitawai. Akulah parpuhuanay marsahap bani si dia. Halania hapilang dapok si dia, isuruh Tuhan Yesus. Ase isapak kon jalan niya husiamun ni paraw ni si dia. Dapotan mas si dia.
Dopai ibere Jesus masih dia mangan. Ay masih dop sarapan. Ase dop mangan si dia. Ay masih dop bosur si dia. Iha tahun Jesus mahubani si Simon Petrus. Jadi sanggah lape mangan, lape isukun Tuhan Yesus Simon Petrus. Ipangindoni deke dopai itu tungni mangan masih dia. Tapi dop salosi mangan, iha tahun Yesus mahubani Simon Petrus. Lang hubani haganupan susian, narapa kon si Simon. Tapi hubani Simon Petrus. Halani Simon Petrus wan pemimpin itu tengah-tengah ni susian. Sanggalau Simon Petrus menjala, hasuman ni mangihut. Sonari pemimpin ni susianai may sukun. Isukun Yesus si Simon. Ale Simon anak ni si Jonas. Holongan do uhurmu baku ase halakon. Jelas si bahit Tuhan Yesus. Ale Simon anak ni si Jonas. Langi dilo Yesus ia si Petrus. Petrus ay batu gingging. Langsung batu gingging si Petrus bani panorangon. Kecewa ia mengidah Tuhan Yesus. Halani nuhurni Kristus Mesias ay lang mungkin mate, lang terkalahkon silatus, lang mungkin ikalahkon imam-imam, tapi masih ia mate. Tapi sangga Yesus puho membuktihon bahwa sing dong kuasa ni silatus bani Yesus, sing dong kuasa ni imam-imam kepala hubani Tuhan Yesus, sing dong kuasa ni halak Yahudi bani Tuhan Yesus, sing dong kuasa ni tentara bani Tuhan Yesus, dong mekalahkon ni hamateanai. Tapi lapet orang bani Petrus, ay maselaho ia menjala. Tapi sonari dopi bere Yesus si dia mangan, ibere Yesus lebih buedeke. Dopai mangan rapa kon Tuhan Yesus. Isukun ma iya. Ale Simon anak ni si Jonas. Holongan do uhurmu baku ase halakon. Nini mahubani. Ea Tuhan. Ibo toham do holong ni uhur hubamu. Iha tahun Yesus mahubani. Parmahani ma anak ni biri-biriku. Jadi asedong perintah parmahani ma anak ni biri-biriku na parlobe maningun holong uhur ni bani Tuhan Yesus. Berarti seboi kita mempermahani biri-biri ni nai bata. Jadi sedo biri-birita. Sedo kuriata. Tapi kuria ni nai bata. Nai bata opuni. Yesus opuni. Hubani isi bereni tugasai. Hubani hala nama kaholongi Tuhan Yesus. Jadi sakai sukun Yesus si Petrus sa parlobe mitoribalosi Tuhan ibalosi si Petrus. Eya Tuhan ibo to hamdo holong ni uhur hubamu. Atahon Yesus mahubani parmahani mabiri-biriku. Iha tahun mau sepa dua halihon bani. Ale Simon anak ni si Jonas. Holong do hurmu baku. Iu lagi Yesus panukunan na sarupa. Nini mahubani. Ea Tuhan. Ibo toham do holong ni hurhubamu. Jadi iha tahun mahubani. Parmahani mabiri-biriku. Dopai iha tahun mapatuluhalihon hubani. Dos panukunan ni Tuhan Yesus. Parlobe paduahon sonari patuluhalihon. Ale Simon anak ni si Jonas holong do hurmu baku. Jadi pusok mahur ni si Petrus halani patuluhalihon ma iha tahon hubani holong do hurmu baku. Jadi hatahon ma haganup do ale Tuhan ibu tohkam. Ibo toham do holong ni hurhubamu. Dop ai hatahon Yesus mahubani.
parmahani mabiri-biriku. Mase palay sukun Yesus tuluhali. Halani tandai Tuhan Yesus ise do si Petrus. Iboto Tuhan Yesus balos ni na parlobi ay. Lapi bagas tumang iparimbagas konni. Lapi bagas tumang iparuhurhon ni balos ni ay. Sonaha hinania makatahon ba ni Tuhan Yesus. Sangga Yesus makatahon anak ni Jolmain. Maningun do marsitaronon. Maningun do mate. Tapi roni ni si Petrus. Au perado mate makok paham. Lang baga si hurhon ni. Ay masih sahali isukun. Lapi baga si hurhon ni. Sarupa do pakonita. Tapi ang isukun Yesus. Rado ho mangiri ko now. Balos tarado. Tapi lang baga si hurhok kita. Ahado artini mangiri ko Tuhan Yesus. Ahado artini mambahin Yesus na ibata. Ahado artini ang go Yesus hubahin rajaku. Lapi baga si parimbagas ko kita. Ay masiula ki Yesus paduhalihon. Ay pelapi bagas. Patuluhalihon. Doma cukup. Iuhurhon si Petrus balos ni. Ay masedo pisukun Yesus patuluhalihon. Pusok mauhur ni si Petrus. Halani patuluhalihon maihatahon hubani. Holong dohur mo baku. Iparimbagas kon si Petrus balos niya ay. Tuluhali hatahon Tuhan Yesus. Tuluhali hatahon ni pasal sitaronon ni. Ang godom matuluhali doma cukup. Purini pelang persaya hita. Lang adong alasat tabeholi ilobe ni nebata. Makatahon masih hita sangsi. Ijope sonai. Tuluhali isukun doma cukup. Ahane hatahon Petrus ay. Ipertanggung jawab kon ni ilobe ni nebata. Dombay parimbagas kon ni ahane hatahon ni ay. Dombay tanday ni ise diri ni. Itanday ni homa Jesus na marsahap hubani. Ay masepuso kuhurni. Itanday Tuhan Jesus ondo isi aw. Sonaha hinania podas tumang mambalosi. Mate pe aura makop-kopham. Ay masih tahun Yesus. Lapit tahua pedayok dong matuluhali au iparnalang ho. Hua hapi dinga si Petrus doai. Sonaha balos ni hinan bani Tuhan Yesus. Jadi haganupan nai hatahon Tuhan Yesus ay. Lapit tahua dayok dong matuluhali parnalangom mo au. Ay masih sanggay sukun Tuhan Yesus. Holong dohur mo baku. Ibalosi ni ma. Puso kuhur ni halani tuluhali isukun Tuhan Yesus. Ay masih mangaku iya. Haganupdo ale Tuhan ibotoh kam. Langadong naponop ilobimu. Sonaha holong kuhubamu ibotoh kam do. Ahan nalaho masa hulobio na pe ibotoh kam do. Mangaku iya. Haganupdo ale Tuhan ibotoh kam. Ibotoh hamdo holong ni uhur hubamu. Dop ay hatahon Yesus mahubani. Parmahani ma biri-biriku. Jadi ise do suruh Yesus maparmahani biri-biri ini. Ay mahalak na makaholongi iya. Anggolangi haholongi si Petrus Tuhan Yesus. Langi bere Yesus perintahon. Ay masih sahala na jadi parmahan. Maningun parlobe ihaholongi ni Tuhan Yesus. Jadi ihaholongi ni ijon. Nomor sada ba ni Tuhan Yesus. Yesus si harganani bagas guluh ni. Ay masih ahan ni beri Tuhan Yesus hubani. Bertanggung jawab holi ia makaholongi ay. Anggolangi haholongi ham Tuhan Yesus. Lang mungkin haholongi ham biri-biri ni Tuhan Yesus.
Jadi biri-biri ni Tuhan Yesus ay Jesus opuni. Jesus si madasi. Ay masih ahane bahen si Petrus hubani biri-biri ni Tuhan Yesus. Ipertanggung jawab kondo holi ay iloben ni Tuhan Yesus. Tuluhali isukun. Ay masih marbalo si Petrus si bagas pusok niuhur. Halani itandai ni madirini. Itandai ni torang Tuhan Yesus na mambotoh ahan na ibaga suhurni. Dopai ayat 10. Na tongot tumangdo na huhatahonon bam. Sanggah posoho hodo manggonditi dirimu. Anjahala hoho huja rosuh ni hurmu. Tapi dok matua holiho surduk konomu matangammu jadi gonditan ni halak nalegan maho. Anjaha buanon ni maho hubani nama naso harosuh ni hurmu. Tapi iha tahun pi ay laho patugah kon parmate ni doa use. Laho pasangap kon nai bata. Jadi do piha tahun sonai nini mahubani. Ihut kon maau. Jadi marhusur masih Petrus. Gabe iidah mana mangihut susian haholongan ni hurni Yesus. Ay mana hundul darngos bani Yesus sanggah namanganon di sidea. Anjaha namanukun si ijia. Isedoin Tuhan nasihol matahi hukam. Asedo pididah si Petrus iya nini mahubani Yesus. Ham Tuhan sonaha ia ambiahon. Nini Yesus mahubani. Anggo marosu hau. Tetap ia rosi roh au. Masih mapala pasari-sari omu ay. Tapi ang goho. Ihut kon maau. Asesar mahata ay bani hasoman-hasomanay. Nasomate susianay. Tapi sengiha tahun Yesus subani nasomate ia. Tapi sonondo nini. Ang gomarosu hau. Tetap ia rosi ahuro. Masih mapala pasari-sari omu ay. Jadi do piha tahun Tuhan Yesus bani si Petrus parmahani mabiri-biriku. Ipa tugah Yesus masonaha goluh ni si Petrus. Sonaha holi parmateni. Masih kami butuh Tuhan. Masih kami butuh Tuhan Yesus. Sonaha holi parmateni si Petrus. Isedu Tuhan Yesus. Anggo hami sukun. Isedu Yesus itandai ham. Pambotoh ni Tuhan Yesus ay mapambotoh ni naibata. Hala ni Yesus manaibata. Ay masih hamati apedo may taluhon ni. Ibotoh ni si Petrus pakon hasoman ni doma kecewa. Ay masih jupahini itopi tau Tiberias. Ibotoh Tuhan Yesus sonaha holong ni si Petrus bani Tuhan Yesus. Doktorang tumang iparimbagas ko si Petrus. Panukunan ni Tuhan Yesus ay masih hatahon ni parmahani mabiri-biriku. Sonari patugah Tuhan Yesus. Sangga posoho ale Petrus. Hodo manggonditi dirimu. Anjahala ho hujaro suhni hurmu. Tapi dok matua holiho surdu konommu matangammu. Jadi gonditan nihala nalegan maho. Anjaha buanon ni maho bani nasohi narosukommu. Isahap kon Yesus sonaha holi parmate ni si Petrus. Ay masenggo ibagas bibel talangi surakon. Tapi bani sejarah isurakon. Petrus holi mate iparsilangkon. Gunditan dihalak nalegan do iya. Buanon nihalak do iya hubani nasohi narosuhkon ni hurni. Ipatugah Yesus parmateni. Ibotoh Yesus ahanalaho masa bani si Petrus. Rosi ujung ni goluh ni ibotoh Tuhan Yesus. Hala ni Yesus naibata. Jadi ang gusto na iporsaya doham Yesus naibata. Na doma manaluhon hamatean.
Por saya do nani ham Yesus membotoh. Aha nalaho jadi. Bani ari nalaho roh. Petrus langi botoh ni. Tapi Yesus do mapatugahkon. Jadi marhusor ma. Jadi do pihatahos sonay. Nini mahubani. Ihut kon maaw. Por ini sonay peholi parmatemu ale Petrus. Ihut kon maaw. On ma perintah ni Yesus subata. Atap aha peholi na masa, ihut kon hamma Tuhan Yesus. Ihut kon maaw ni Tuhan Yesus subani si Petrus. Jadi marhusor ma si Petrus. Ididah ma susian haholongan ni hurni ay ma si Johannes. Isukun si Petrus Tuhan Yesus. Isedoin Tuhan. Ya, ayat 20 sada. Asedo pidida si Petrus ia, nini mahubani Yesus. Ham Tuhan, sonaha ia ambiaon. Anggo au do may hatahokam, sonaha halakon. Ibalo si Yesus ia. Anggo marosu au totap ia rosi roh au. Mase mapasari-sari omu ay. Tapi anggo ho, ihu kom maaw. On ma paruhurata. Sarupa pakon paruhuran ni si Petrus. Rosuhan hita pasari-sari halak nalegan. Mangurus halak nalegan. Age pedom may hatahon Tuhan Yesus. Ihut kon maaw. Ay masih hatahon Yesus subani si Petrus. Masih mapasari-sari omu ay. Tapi anggoho ihut kon maaw. Berarti na perlu tu manghubata. Sedo mangurus salak nalegan. Sonaha holi parmateni. Langai urusata. Ay urusan ni pakon Tuhan Yesus. Urusata homa ahane hatahon Yesus hubata. Ahane hatahon Yesus hubani Petrus. Ay homa tanggung jawab ni si Petrus hubani naibata. Ay masih halani balus ni Yesus pasal si Johannes gabe sarma bani hasoma-hasomanay nasomate susianay. Tapi sengiha tahun Yesus bani si dia nasomate susianay. Tapi Yesus makatahon anggo marosu hau totap ia rosi roh au mase mapala pasari-sari omu ay. Jadi halani isari hokita halak nalegan iurusi hita halak nalegan. Dop ni salah pangarusiota. Halani Yesus lang makatahon. Totap do ya manggoli rosi rohau. Tapi anggo marosu hau. Ay do hatahon Tuhan Yesus. Jadi ise do. Naboy maparmahani biri-biri ni Tuhan Yesus. Isukun Yesus si Petrus. Oh Petrus. Oh Simon anak ni. Si Jonas holong dohurmu baku. Berarti naboy maparmahani biri-biri ni Tuhan Yesus. Ay mahala na makaholongi Tuhan Yesus. Jadi ang golangi haholongi hita Tuhan Yesus. Langi beri Tuhan Yesus tanggung jawabon. Jadi ituliskon si Johannes ma. Isaksihon si Johannes ma. Bani panutup ni Injilon. Ayat 24. Ay masusian nama nak sihon pasalon. Anjaha nama nuratkon. Anjaha ibotohan nami. Nasi tongdo nasi nak sihon niin. Tapi bue ope nalegan nabinahen ni Yesus. Ambi na surat ko na sada-sada ninuhurhu ay raseng siat idunion buku na sinurat ay. Jadi itutup si Johannes ma buku Injil Johanneson pasal Tuhan Yesus. Aha na si Isa sihon ni pasal Yesus ay mahata. Bani mukah ni hata do iya. Rapa kon na bata. Hata ay gabe manusia. Adong itongah-tongah ta. Ipatuduh ni diri ni marhite
tanda-tanda halongangan. Pitu hasay surat koni. Ipatandahon si Yohanes, isaksiyo si Yohanes pasal Tuhan Yesus. Marhite pengakuan ni Tuhan Yesus. Adong mapitu. Isaksihan si Yohanes pasal Tuhan Yesus. Ahane hatahon ni sonaha ia mate. Sonaha ia puho humbani na mate. Ipataridah kon ni dirini. Ijupahi ni susian. Isukun ni si Petrus. Ay mase itutup ni mabagyanon. Susian na manaksihon pasalon na manuratkon anjaha ibotohanami na si tongdo na sinasihon niin. Berarti ahanay suratkon pasal Jesus ibagasinjihon si tongdo haganupanay. Anggo persayaham ijaloham mahaguluhan ibagas Tuhan Yesus. Anggo persayaham ba ni Tuhan Yesus ijaloham mahasasapan ni dosa. Anggo persayaham ba ni Tuhan Yesus ibere Tuhan Yesus mahubamu tondi na pasing mariana ni baga suhurta maka somani hita sadokah ni dokahni. Ahane saksihon si Yohanes si tongdo haganupanay. Jesus manay bata. Jesus maparpuhuan na pahaguluhan. Jesus mapanondang. Jesus dodala na si boy hita husurga. Jupah pakon na bata bapa. Jesus loroti na mamberi haguluas sa dokahni. Iya man na bata. Halak na porsaya. Ijalo ni mahaguluhan ni bagas Tuhan Yesus. Iboto Tuhan Yesus sonaha pergumulan ni si Petrus. Ay masih ijupahi Yesus si Petrus. Iboto Tuhan Yesus sonaha pergumulan ni susian. Ay masih Yesus do manogu-nogu si dia. Ase do pita dikon Yesus holi si dia. Igenapi ni majanjini. Pabuay suruhon ni matondina pasing. Tondina pasing ay mamakasomani si dia. Mandalak ko sura-sura ni naibata. Isukun Yesus hita. Holong do uhurmu ba ni Tuhan Yesus? Holong ba ni Tuhan Yesus artini? Rahita mandalakon sura-surani. Rahita mandalakon perintahni. Ay masih ibereni perintah. Parmahani ma biri-biriku. Martonggo hita. Tuhan Yesus itandai ham hanami sahalak-sahalak. Halani hamdo na manopahanami. Hamdo na ibata. Na mamboto haganu panahan ni bagasur nami. Ahan na laho terjadi pe ibotoh kamdo. Ajari ham hanami Tuhan. Anggo si Petrus. Dopi suku kam holong uhurmu bakko taplang. Dopi balosini. Toluhali isuku kam toluhali balosini. Mangaku do iya haganu pi botoh kam Tuhan. Ay masih beriham perintah parmahani mabiri-biriku. Ajariham hanami makaholongiham. Ase ahanay perintah ko kamboy ihorjahok kanami. Holong humbamu do mambahin. Torang panandayon nami. Langsang sibihan nami mangiri ko kam. Marsahak kamuban nami sahalak-sahalak Tuhan. Pabuaganupan na isaksihon. Ibagas Injil Yohaneson. Sitong doai, ase jalohan nami haganupan. Terima kasih Tuhan Yesus na ibata nami. Namana sihon dirimu ban nami. Marhite Injilon. Ase torang panandayon nami. Yesus mana ibata nami. Isombah ka nami ham. Anjaha iri ko ka nami. Ibagas goramoha nami martonggo. Amin.